requesting first our birthday boy, Sayan in front, because he's the first one to pick and choose his favorite food or toy. Sa atong pabibig mami, ang birthday boy. Birthday boy first. Natulog siya, ma? Pwede ka si Dani si mami na lang. Medyo, importante nga, ikaw lang. Okay, dapat ko lang. Choose one for the birthday boy. Okay, don't mo, ayaw sa. Choose one na naman, choose one for the birthday boy. Okay, 1, 2, 3, and 4. Okay. Wait, thank you, ma. Okay. Next, mag-start ako sa mga gagmay. Kinsa may mga nursery, daycare, kindergarten, kani-kani. Gagmay sa by grades na by grades. Kani-kani. Kani. Okay, Lisa ha. Lisa gagmay. Choose and pick one. Alam mo, assist lang siya mga ano ka tawag kuya? Okay. Papilihan siya ma'am. Choose one. Birahan. Get one. Gagmay sa. Kamu na ibig naman kaya ano, masusog dahil tayo. Birahan. Okay. Birahan. Dahil tayo. Okay. Ma'am, ikaw. Okay. Next! Damay. Dahil ko naman ha. Next, mga grade 1. Okay. So, nasa ko lang. Dahil ko lang ko. Okay. Next. Amo din ito yung aron ang mga bata. Walay mga umbok. Walay disgrasya. Okay, next. Tamo. Alam ko lang. Get one. Okay. Get one. Go. Nakako yan. Okay. Bisa ka. Dali na kayo sa. Ano yan? Dalahan ka. Nagkain siya. And we call on mommy and daddy again in front. And all the kids, apel na ka ng mag-careful lang ha. Okay, na aming mga toys, na aming mommy, nakakasama siya candies na toys. Ibutan na ni mami of 200, 100, 50, 20. Okay. Okay, everybody will have to count from 3 to 1. Then mommy and daddy will put the piñata. Okay, and 3, 2, 1, go! Shake. Good baby. Okay, so at this time, we call on mommy, daddy, together with our birthday boy in front. Okay. And by the way, sa last part na surprise silang daddy and mommy para ninyo, okay? So again, we call on the parents in front together with our birthday boy, Salen. Once again, clap your hands to the birthday boy! Okay, i-off ko sa music ko yan. And before na mo end sa itong program, we have to listen first to the parents for the thank you message. And to do this, everybody, clap your hands to mommy and daddy!
So, may nabigay sa tanan no, daghang salamat sa nag-stay diri, hantod karong orasa, labi na sa atong sayong, mga ni-leave, tingali sa ilang trabaho, nagsayo tingali sa gikan sa trabaho, daghang salamat kay Victim Sir Bunny, but thankful nga holiday siya, so swerte sa mga na ay holiday off karon. So, daghang salamat, mga bisita, mga ninong, ina, sa mga nihatag, mga sponsor, daghang salamat. And thank you so much, UPEC Events Coordinator or Organizer sa inyong setup. Very nice, very surprising. The entrance, the stage, everything. So actually, ilaha, Juni, murag nag-add lang kung sa mga ganahan, but everything is ilaha, Juni. So, kay ang among target is, wala kami, hindi kami mas-stress. So, mausap na siya, mausap ang ilahang gihatag sa amon. So, thank you so much to the Buada family, Royal family. Thank you so much na naamon sa adlaw ni Danilo Zayn Nuwan Roland. Then, sa ato ang sounds and lights, thank you so much sa libre na pagduyog ka na mo. Thank you, thank you. Yeah, and thank you so much ka auntie, uncle, nga isuot mo ano hindi rin na special to the mo ang day ni Zion kay na-adjust mo. Respa family, yeah, of course, thank you so much kay sila siya na-recommend sa lechon na bilang kayo. Thank you so much. So, tanda, mga bisita from Culinary team, ang mga ex-MPs, mga angels ni Kuya Ian, buhat lang nila yung delivery. To the Female family, Roland family, Resma, Tabuada, Montes, Beres family. Erin! Dino family. Isa pa man. Ano ba pinagkitan? Sa magicians, sa bubble show, thank you so much. Very linaw. Nag-agog linaw. Laman sa mukha. So, sa mga crews na bumutang kayo, accommodating, thank you, kaayo ninyo, no? Na-adjust sila kami since morning. Sa photographer, naapa siya. Ay, daghang salamat kayo. Over na ka sa 4 hours. Si Ma'am Charmaine, ay baka mo na siya. Again, sa mga brilliant host, anong host si Ray. Salamat kayo sa mga pag-abiba dito po show. Dagdag salamat. Sa mga team sa mga pagtingin. Sa Rivers. Sa sponsor sa Rivers, salamat kayo. Dapat salamat. Sa pag-backup, salamat na. Damay ko rin. I think that's all. So thank you again. So once again, reverence to Daddy and Mommy and everybody take your seats. Na-surprise si Daddy, no? Di lang kasama ang sponsor. Si Daddy na initagaan, no? Tingnan ko ang ninongs ni Uminangs naghatag. Kailangan kayo ni ng Daddy ang atong birthday boy. I love you very much. 5 kabuok. 500 pesos. Kitaguan sa tables and chairs. 5 kabuok. Sponsor sa ninong. 5 500 dito sa Luyo. Under sa tables and chairs. 500. 3, 2, 1, Wala ang joke lang. So again, thank you so much for coming, everyone. See you next year for the second birthday of Zion. Okay? Salamat! So, pwede maka-request pag-picture ka sa live, no? Kompleto pa dyan ka.
belong, bring our kids, go on, yeah, come on. Do on the last night. Breathless, go on. Thank you so much for attending my concert tonight. Thank you. Whatever it takes is what I'm gonna do. What do we know? Put your arms around me, baby, don't let go. Look around us, just for the fun. Baby, we can make it never hard to hold. Can we do this thing together? Standing still forever, nothing understands us now. And if this world is not love us, we must love each other. Nothing stands us, nothing's gonna stop us. Why do you feel me? Why do baby just let me down and wish me out in the worst of you let go, baby, and you say you will, but I